अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन व नाज़रीन, जिस तरह के आप हमारी वीडियो में देखते रहते हैं कि हम गैर मुक़ल्लिदीन के धोखे, दजल व फ़रेब और ख़यानतें आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उलमा से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते हैं और काट कूट कर ख़यानत करके इबारतें पेश करके उलमा के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं मेराज रब्बानी की। बात क्या है, क्या पेश करना चाहते हैं? एक ऐसी चीज़ जिसको अक़ीदा कहते भी नहीं हैं और उसको उलमा के अक़ीदे की तरफ, यानी उलमा का अक़ीदा बनाकर उलमा पर चस्पा करते हैं और शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर एतराज़ करते हैं मेराज रब्बानी। नाज़रीन, इनका ये नया अंदाज़ नहीं है, ये हमेशा से इस तरह करते चले आ रहे हैं। आप पहले वीडियो देखें, वीडियो का अंदाज़ इस तरह होता है कि भाई आप देखें, देखने वाला बंदा परेशान हो जाता है। आदमी सोचता है कि भाई बड़ा ये बिल्कुल ही कोई सच्चा बंदा है और ये भाई बात तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये इस तरह के लोग होंगे। और फिर कहता है कि देखें भाई, आप यूँ समझते होंगे कि ये जो है ना वो खान साहब लोग ही जो है ना वो कब्रों के पुजारी, ये कब्रों के पुजारी हैं। अब कब्रों के पुजारी उलमा को कह रहे हैं, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब को। आप वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद हम आपकी खिदमत में असल हकीकत पेश करते हैं कि हकीकत क्या है और मेराज रब्बानी धोखा क्या दे रहे हैं, ताकि बात समझ में आए कि ये कुरान और हदीस का नाम लेने वाले झूठे मक्कार हैं, दज्जाल हैं, फ़रेब से काम लेते हैं, कज़्ज़ाब हैं, झूठे हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। तो सुन लीजिए मेराज रब्बानी की वीडियो को। ये देखो, ये किताब है हाथ में, तारीख़ मशाइख़ चिश्त। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बरकतुल असर कुतुबुल आलम आरिफ बिल्लाह शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब। और वो ज़करिया साहब कौन हैं? जिनकी किताब ये फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात है ना। ये सब मैं लेके चलता हूँ, मुझे पता था आज पूछा जाऊंगा मैं। ये फ़ज़ाइल आमाल ये सब है, मुझे पता है, समझ रहे हैं? ये किताब है। अच्छा जनाब, यानी अगर किसी के ख़ानदान को देखना हो तो बाप को देख लो, पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो जनाब अली, ये देखो, ज़करिया साहब बाप हैं तबलीगी जमात के। इन किताबों को जो बांटे हुए हैं, इनका अकीदा मैं बताऊं कि ना है, वो आके बाद में देख लेगा। कहते हैं कि हाफिज मोहम्मद जामी शहीद, उन्होंने मजमे आम में अपना खलीफा बनाया और हम लोगों को भी मजाज किया। उसके बाद हजरत बीमार हुए, आपने फरमाया मुझे मेरे वतन झुंझाना ले चला मुहाजिर मक्की के हवाले से। तो हाजी साहब जो थे वो अकेले थे, उन्होंने हजरत की चारपाई पकड़ करके कहने लगे कि जब हजरत ने फरमाया कि अब तो मेरा पयामे सफर आखिरत आ गया है, अब मैं मरने वाला हूं, तो हजरत ने उनकी पालकी पकड़कर हजरत रोने लगे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो पीर हैं वो रोने लगे। तो हजरत ने तसल्ली दी, फरमाया फकीर मरता नहीं, फकीर मरता नहीं, बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा होगा जो जाहिरी जिंदगी में होता था। सुनो, ये कब्रों के पुजारी तुम समझते हो बेचारे वो खान साहब लोग हैं बरेली शरीफ के? अरे ये शेख लोग भी हैं, ये शेख सिद्दीकी लोग हैं। उधर खान साहब हैं, इधर शेख लोग हैं। खान और शेख और पठान की लड़ाई है ये बीच में, और कुछ नहीं, ये दोनों सब एक हैं। सुनो आगे, सुनो आगे। कहते हैं बहरहाल वो मर गए, दफन करवर दिया गया। ये अकीदा बतलाया जा रहा है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो जिंदगी में फायदा होता है, वही बोलो मरने के बाद में। अब नाज़रीन इकराम देखें, किताब हाथ में उठाई, ये तारीख़ मशाइख़ चिश्त, किताब हाथ में उठाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखें ये तारीख़ मशाइख़ चिश्त है। अब उसमें एक वाक़या पेश करते हैं, उसमें एतराज़ किस बात पर करते हैं? उस वाक़या के अंदर ये जो लिखा ना, वो हाफ़िज़ मोहम्मद जामिन शहीद के मुतालिक वाक़या है। कहते हैं फ़कीर मरता नहीं है, बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फ़कीर के कब्र से वही फ़ायदा होगा जो ज़ाहिरी ज़िंदगी में होगा। अब कहता है ये देखो कब्रों के पुजारी हैं, अब ये कब्रों की दावत दे रहे हैं कि भाई फ़कीर के कब्र से वही फ़ायदा होगा क्या जो ज़िंदगी में होता था। अब देखो, ज़िंदगी का फ़ायदा कब्र में जाने से हासिल हो सकता है। ये कब्रों के पुजारी हैं, कब्रों की यानी परस्तश की दावत दे रहे हैं। इनके कहने का जो मकसद समझ में आता है ये है। नाज़रीन, इस तरह की बात नहीं है। पहले आप ये समझें कि ये इसको अकीदा कहते हैं। देखो इनका अकीदा है, अकीदा बता रहे हैं तारीख़ की किताब से, अकीदा उलमा के ऊपर चस्पा कर रहे हैं। हवाला किस चीज़ का? तारीख़ मशाइख़ चिश्त, तारीख़ की किताब का हवाला दे रहे हैं, हवाला तारीख़ का, और बता रहे हैं कि ये इनका अकीदा है। अब इसमें एक ये समझने की बात है, अगर इनका ये अकीदा होता, आप ज़हन में रखें,
حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن آپ ایک وقت کے لیے سمجھیں، اگر ان کا عقیدہ ہوتا تو یہ تبلیغی جماعت والے یہ لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے نہیں، یہ تو جاتے قبروں پر، یہ قبروں کی مٹی کھا رہے ہوتے، قبروں پر جو ہے نا وہ اوپر چادریں چڑھا رہے ہوتے، وہاں جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے۔ اب یہ تبلیغ والے بیچارے مساجد میں روتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تہجد پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو دن رات یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو یوں کہتے ہوئے نظر نہ آتے نا، پھر یہ تو قبروں پر پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے۔ ایک تو اس کی بات کا رد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو تبلیغی جماعت پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کے باپ ہیں، یہاں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان پر تو یہ اثر نہ ہوتا نا، پھر یہ تو قبروں کے پجاری ہوتے۔ اس چیز سے پتہ چلا ایک تو یہ ان کی بات غلط ہے کہ ان کا عقیدہ نہیں، دوسرا یہ کہ جو حوالہ دیا تاریخ کی کتاب سے دیا، عقیدے کی کتاب سے نہیں دیا۔ اور اصل بات جو انہوں نے چھپائی ہے نا، اب یہ 234 نمبر صفحہ کا حوالہ دے رہے ہیں تاریخ مشائخ چشت سے، 234 نمبر۔ اب 234 کو ڈھونڈ کر یعنی تلاش کرا کر 234 سے مسئلہ نکالا اور وہاں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیے، ابتدا میں حقیقت کو چھپایا۔ اب دیکھیں شروع میں حقیقت لکھی ہوئی ہے، اسے چھپا کر جا کر ڈھونڈ کر تلاش کرا کر 234 سے کوئی بات نکال کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بندہ جو کتاب کھولے گا شروع میں پڑھے گا بات تو سمجھ میں آ جائے گی نہیں، شروع میں کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، آغاز سخن میں مولانا صاحب نے خود لکھا ہے، اس آغاز سخن لکھا ہے، اس کی آخر میں جو بات لکھی وہ بات واضح لکھی، آپ سمجھ لیجئے۔ اب دیکھیں کس طرح غیر مقلد دھوکہ دیتے ہیں۔ لکھا ہے اصل مضمون سے قبل ناظرین کتاب کی خدمت میں ایک ضروری درخواست، ناظرین کتاب جو کتاب پڑھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں ضروری درخواست وہ یہ ہے کہ اول تو تاریخی روایات کلیتاً علمی روایات کے برابر موثق و معتبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں بات صاف کر دی نا کہ یہ تاریخی روایات ہیں، یہ علمی روایات کے برابر نہیں ہیں، یعنی تاریخی باتیں اور ہوتی ہیں، علمی باتیں اور ہوتی ہیں۔ اور لکھا ہے دوسرے احوال مشائخ، جو واقعات لکھے ہوئے ہیں مشائخ کے، وہ لکھا ہے کہ محبین و اعداء دو مفرتوں کے مخمصہ میں پھنس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض ہوتے ہیں نفرت میں بات بڑھا دیتے ہیں، بعض محبت میں بڑھا دیتے ہیں، اب دونوں کے درمیان بعض اعداء ہیں اور محبین ہیں، ان دونوں کی بات وہ اپنی طرف سے کچھ زیادہ بڑھا لیتا ہے، کچھ وہ بڑھا دیتا ہے، اس لیے حقیقت واقعات میں بسا اوقات مستور ہو جاتی ہے، حقیقت چھپ جاتی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ بات چھپ جاتی ہے۔ اس بنا پر، اب لکھا ہے اس بنا پر کسی جگہ کوئی روایت زیادہ شریعت سے علیحدہ یعنی الگ ملے تو نہ شوق اتباع میں اس پر عمل جائز ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے صاحب واقعہ کے ساتھ بدگمانی جائز۔ بات کیا واضح لکھ دی، لیکن غیر مقلد نے چھپایا کہ بھائی کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف اس میں ملے، کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، ان پر تو اس طرح کا اعتبار تو نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ملے اس واقعات میں تو ان پر عمل کرنے کے شوق سے عمل کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس واقعہ کی وجہ سے جس کے متعلق واقعہ ہے اس اللہ والے سے کوئی بدگمانی جائز، وہ جائز بدگمانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ ابتدا میں بات لکھی، وہ نہ پڑھ کر سنائی اور چھپائی، اور 234 میں جا کر واقعہ ڈھونڈ کر نکالا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسے موقع مل گیا۔ تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، یہ لوگ منصف ہیں، ان سے کچھ انصاف کی امید کی جا سکتی ہے، ان سے بس یہی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس طرح کے جھوٹ اور فریب دے کر اور دھوکے دے کر امت کو گمراہ کریں اور علماء سے اور اولیاء اللہ سے لوگوں کو متنفر کریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق